हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स नेम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये है स्केल एंड ये है सर्कल। फर्स्ट इन ऑल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे फर्स्ट इन ऑल? सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये? सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये? सेमी सर्कल। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों ये? एरो। क्या है बच्चों ये? एरो। ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ड्रॉप। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों ये? डायमंड। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। दिस इज लाइट ग्रीन कलर, दिस इज येलो कलर, दिस इज पिंक कलर, this is orange color, this is brown color, this is black color, this is gray color, this is dark green color, this is purple color, this is red color, this is blue color। चलिए बच्चों कलर फिल करते हैं। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये है सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये? सेमी सर्कल। क्या है बच्चों ये? सेमी सर्कल। ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर, ये है एरो। क्या है बच्चों ये? एरो। क्या है बच्चों ये? एरो। ये है बच्चों ब्लू कलर एंड ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। क्या है बच्चों ये? स्क्वायर। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है ड्रॉप। क्या है बच्चों ये? ड्रॉप। क्या है
है बच्चों ये ड्रॉ, ये है बच्चों ब्लैक कलर एंड ये है डायमंड। क्या है बच्चों ये डायमंड। Diamond. Repeat again. This is semicircle. This is arrow, triangle, square, draw, and diamond. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.